से दादा के कहनो जे लिखी के अनुभव भेले यहाँ से तक नहीं लिखली मुई कहि दै छै तांकर कथा रावर संघर हमर जगह देखले होय गो काने करथिले कि ए मा दुई जीव अछि मोर नुहे मुहे नागबाली हां 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 दुई जीव अछि मोर नुहे मुहे नागबाली बाली पांचटा पति अछि नुहे मुहे द्रुपति द्रौपदी नाटा मोर कलावती हां कह सीरियल नंबर दिबा आगा सब गोटिंग के सब केतना कहबा घेर के मैसेज करता ना नहीं लगते पापा नहीं कि माँ नहीं बापा नहीं कि पो नहीं हां पिला जन्म हैला सही हां हां देखो केनता नेते नेते लिखिछन हां दुई जीव नुहे मुई दुई जीव अछि मोर नुहे नागवाली पंचपति पंचपति नुहे मुई पंचपति अछि मोर नुहे मुई द्रुपति हां हां नाटा मोर कलावती कलावती हमर ड्राइवर संघर दादा सम्मान सहित 100 टंका पुरस्कार करथिले हां दुईटा जीव अछि मतलब से साथ नुहे से गो पांचटा पति करी से द्रौपदी नहीं से तार नाटा होती कलावती कलावती आग पूर्व रे आमे जते बेले पाठ पढुथिले हां हां इहा देखिना डट बाहरला बाहर लागो आघरे कलम बोली करथिला हां 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 आमे जते बेले पढी जिमा हाय। देखि छ कलम हां। नीट आरो ए मा होय गो एंदा पेचका तिथि हां काही आनी के पाछे पीतल रट लागि थी ठीक जानले दुई जीव अछि मोर नुहे नागवाली बाली तार दुईटा जीव अछि आउ पांचपति अछि मोर नुहे मुई द्रौपदी द्रौपदी पांचपति बोले हमर पांचटा आंगुठ होती एटा तार पांचटा पति पांचटा आंगुठ नहीं मिसा पर्यंत से कलम के तना धरि नहीं पारो गो पांचपति अछि मोर नुहे मुई द्रौपदी नाक हमर कलावती कलावती कला बेले साही साही नहीं भरबा पर्यंत से डट रे तुम्हें कलम रे लिखी नहीं पारो पापा नहीं कि माँ नहीं पिला जन्म ला साई साई बुआ माने पिला जन्म है एमती कथा सुमा आकाश रु पड़ी थिवाना के बोलते होय कोरा पोला बारी गो बुआ ने ठीक पिला जन्म है त माने ठीक पिला जन्म है तो हां ठीक है बुझे करे कह हे सुजने देई करी मन एत पुराण रजन हाय अरे सभा मध्यरे बुझाई कहूची शुणुथिबे सभाजन आए सुण हे सुजन देई करी मन एत पुराण रजन ए सभा मध्यरे बुझाई कहू शुणुथिबे सभाजन शुण गीता सत्य जुगर विधान हे गीता सत्य जुगर विधान हे सुन हे सभाजन ठुबर पाइब ससुर मोटे कला अत्याचार ठुबर पाइब ससुर मोटे कला अत्याचार अत्याचार करू सही न पाइले प्रभु से ही चक्रधर सन सन कहजन गीता सत्य जुगर विधान हे सुन सन कहजन
तो महिषासुर हाय गो महिषी गर्भरे जन्म ହେଇଥିଲେ। हां महिषासुरଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ରମ୍ଭ। रंभ ରମ୍ଭ ଦିନେ महिषी संगे प्रेम करी महिषासुर जन्म ହେଇଥିଲେ। हां हां महिषासुर ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା हाय गो ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା ବ୍ରହ୍ମା। हां ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲା ଅମର ବର। हाय ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଅମର ବର ନେଇଥିଲେ। नहीं देबा ତ ଠିକ ଅଛି ମୁଇଁ ତତେ ଅମର ବର ଲେଖି ବର୍ତେ ଦଉଛି। हां हां ତ महिषासुର ମତେ ଏନ୍ତା ବର ଦିଅ हाय गो କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ ମାନବ ଭଗବାନ କାହାର ହସ୍ତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ। मृत्यु नहीं हुए ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଲା ସମୟରେ ଠିକ ଅଛି କହିଲେ हाय କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଭୀଷଣ ନାରୀ ହସ୍ତରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। हां हां ତ ଠିକ ଅଛି ବର ପାଇଲା ପରେ ତ महिषासुର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା କରିବା ଆସିଲା। ଥିଲେ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରକେ ଯାଇକରି ଇନ୍ଦ୍ରର ଆସନକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲା। हां हां 33 କୋଟି ଦେବତା ତାର ପାଦ ତଲେ ଖଟ फोटो थिला गो ମେରୁଗିରି ପର୍ବତରେ ସବୁ ଦେବତା ଯାଇକରି ଲୁଟିଛନ୍। हां हां ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଦିମାତା ମା ମହିଷମର୍ଦିନୀ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାତି ନାଚି ମା ଦୁର୍ଗା। हां हां ଦୁର୍ଗତ କାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲିକରି ମାଙ୍କର ନାମ ହେଇଥିଲା ଦୁର୍ଗା। दुर्गा गो ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୋହିନୀ ହଁ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କିଛି ନାଇଁ ନାହିଁ। ନାଇଁ। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦେଇକରି ମାଙ୍କୁ ଦଶ ଭୁଜା କଲେ। हां हां ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କାହାକେ ପଠେଇଥିଲା महिଷାସୁର ଜାଣିଲେ? कहा के गो ଆଗ ଶୁମ୍ଭ ଯେ ନିଶୁମ୍ଭ ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଦେଖ ଯେ ତାହାରି ନାମ। ଶୁମ୍ଭ ଯେ ନିଶୁମ୍ଭ ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଦେଖ ଯେ ତାହାରି ନାମ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବୋଲି ହୋଇଥିଲା ତାର ମରଣ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସଜନ ଏତ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଯେ ଏତ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସଜନ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମୁକେଶ ନାମରେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାରେ 3 ଜଣ ମା ମିଶିକରି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। हां हां କେଉଁ ଦେବତା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ हां हां ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଥିଲା ମଲା ବେଳେ ଚାରି ଗୋଡ଼ ହେଲା। ମା ମାନେ ବି ଆଜି ପଚାରିଛନ୍ତି के मामो ମା ମଙ୍କଟା ଆର କଠିନଟା ହେବେ। ତ महिषासुର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ଧୂମ୍ରଲୋଚନ हाय गो ଆଉ ତାପରେ ବାବୁଚଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ଧୂମ୍ରଲୋଚନ ଏବଂ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭକେ ପଠେଇଲା ଦୁର୍ଗା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। हां हां ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। हाय गो ତାପରେ ଶେଷକେ ବସିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଦାନବ महिषासुରଙ୍କର ମିତ୍ର। ତାର ନାମ ହେଲା ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ। ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଗ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଶକୁ ଯାଇ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଶକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧର ବାରତା ମୋହିନୀ କୋଦେଲା ଶୁଣ ଆହେ ସାଧୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଗୀତା ପୁରାଣର ଗୀତା ପୁରାଣର ଶୁଣ ଶୁଣ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲା। ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ
ବୀର୍ଯ୍ୟର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଯଦି ମାଟିରେ ପଡିଯିବା ହଜାର ହଜାର ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ। ତ ଯେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ପ୍ରହାର କଲେ, ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ପଡିଗଲା ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ। ବାପା ନାହିଁ କି ମା ନାହିଁ, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ସାଇଁ ସାଇଁ। ବାପା ଗଣନା କେମିତି କରାଯିବା? ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ମିଶ୍ର ବୋଲେ ବାପା ବୋଲିକି ଗଣନା କରାଯିବା। ରକ୍ତ ବୀଜର ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ମାଟିରେ ପଡି ଯାଉଥିବ ହଜାର ହଜାର ପୁତ୍ର ଆଉ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲା। ବାପା ନାହିଁ କି ମା ନାହିଁ, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ସାଇଁ ସାଇଁ। ହଁ, ସେ ଯେତେ ରକ୍ତ ପଡୁଥିବା ତଳରେ ଦୁର୍ଗା ଯେତେ ବଧ କରୁଥିବେ ସେତେ ପୁଅ ଆଉ ଆହୁରି ଜନ୍ମ ହଉଥିବ। तो से कथा के लिखित आम दादा जे बाप नहीं कि पुआ नहीं माँ नहीं पुआ जन्म है रक्त बीजर रक्त जो पड़ जाता हजार हजार एंता शिशु जन्म होते। तो किए जन्म है बेले दुई गोड़ थिला आ मला बेले किए चारि गोड़ भीतर मरी थिला बेंग रावण तार रावण महाज्ञानी थिला विश्वबार नंदन दिने रावण तार कपाल के एंता आंकी कर देखवा ये कपाल लेखा है सीतार हरण रावण मरण मरण अधा बयस छरा ही कर मरबू सीता के चोरी कले परे तार मृत्यु हेबार थिला। तो सीता के चोरावा पई हेले रामचंद्र थिला समय सीता के चोरी नहीं करी तो रावणकर मामू किए जानी छ मारीच मारीच के रावण कहला कि मामू तुम्हें माया मूर्ख ही कर तुम्हें सीतांकर पंचवटी बनते जा देखे हेब सुनार मुर्ग ठीक देखे हेब सीता लोभ करवा राम आनीजे से समय में सीता चोरी करके आनी। तो मारीच हला मुई नहीं जाए मुई जदि रामचंद्र मत जाने मत जीवन रू मारिदेवी तो रावण बोला तुई जदि नहीं जीव मामू तते मुई मारिदेवी इे गले भी मली सियाड़े रहले भी मली बोले तोर राक्षस हस्तर मरबार अपेक्षा हाँ मुझे रामचंद्र हस्तर जब मरजी बोले मुझे कौन छके हेम हरिणी धीरे धामंते सुंदर धरणी धीरे धामंते सुंदर धरणी दारु 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 मृग पालते मुराई छंतीरा घुमणी हेम हरिणी धीरे धामंते पलाए धरणी हेम हरिणी। बापर दिने सुनार मुर्गुणी चरुथि सुनार मुर्ग हमर ओडिया भाषा में पदे लेखले गो राम भोका भोका रावण भोका ताके देखि कर सीता हला ई कथारो रामायण रो मां माने गुटे कथा शिक्षा पाबार कथा मां सीता सजे सजे लोभ करिथिले बोली के तांके हेते दुर्दशा भोगवा के पड़ी तेणु करी मां माने कोनोसी जिनिस के देखि कर लोभ नहीं करबार कथा सीतांकर परि सेता दुर्दशा भोगवा के पड़ती हां हां बोले गोटे कथा हला पुता नै कथा जेते बेले बनवास नहीं गले के हां पहला गोटे राम के सीता कह के तोर पिला राम बनवास दिबा राम संग सीता बस जाई बस लक्ष्मण को सीता माता गले जे सीता माता के ताकर सास कौशल्या कहिथिले जो जो पुता ठीक कर तुमर पिला अलग सेवा तिले अलग तिले क्या करबु भान तो कोन पिलो पति पत्नी के सुख दुख शांति कर चले पारबो जे गोटे कथा पुता आश्चर्य जिनिस केते बेले भी मोर पिला मन के नै माने हां ठीक अछि नै माने बोलतिला आर सीता माता देखि दला सुवर्ण मुर्ग जे राम भगवान हतार लेन के आन दबो जे मुछे हरि बो तो कवि जदि चाहिए हेम हरिण लिखिते हाँ हाँ मारीच तो तार मामू पुरुष पिला हेम हरिणी के कवि लिखले हरिण अर्थ है टुकेल लोग हरिण हेम हरिण लिखिते कि कवि
আর হরিণ বেলে ହରିଣୀ କେମିତି ଲେଖିଲେ ହେମ ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନା କେବଳ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ସଜ୍ଜା ତ ହରିଣୀ ଲେଖବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଟା ସୁନାର ମୃଗ ଥିଲା ବେଲେ ସେଟା ମୁର୍ଗୁଣୀ ହେଇକରି ମାରିଚ ଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମାରିଚ ରାବଣଙ୍କର ମାମୁ ଦୁଇ ଗୋଡରେ ମଣିଷ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଛନ୍ ମୁର୍ଗୁଣୀ ହେଇକରି ମରିଥିଲା କି ଚାରିଟା ଗୋଡ ହେଇକରି ମରିଥିଲା କି ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଚାରି ଜନ୍ମ ହେଲା କାଳରେ ଦୁଇ ଗୋଡ ଥିଲା ମରିଗଲା ସମୟରେ ମାରିଛ ଚାରିଗଲା ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ